Okay, can start. Namo tassa bhagavato arahat sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahat sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahat sama sambuddhassa. Okay, question. Can. Sedo, I want to ask question regarding the Sudawasa plane. First is, can Sudawasa plane go outside from the Sudawasa plane? Sudawasa being, can they get out from the Sudawasa plane? No. No. And No, then, there are three the group. No, area for area person. No. yeah. So the area they already read Sudawasa, they never change to the another place. And also Arupa area also like that. They never change to the other place. No, but they go the up, they go up like that. Possible. Visit visit, I don't know whether but cannot reborn again. Cannot reborn. So that they already read Sudawasa, they cannot reborn other group. So there are three top. Number one is Akanita. Akanita, this is a top one. Yeah. Another is a Vihapala. This is another top. Another top is Neva Senyana. There are three top. No? There are three top. So Vihapala group is a Fajana, Sakajana, Vajana, Fojana group. No? No? And another is a Sudawasa group. Another is a Arubaruma group. No? After attaining the area, they not change to other place. Ya, jadi tadi pertanyaannya, apakah makhluk di alam Brahma Sudawasa ini, apakah mereka bisa terlahir atau terlahir di alam yang lain itu selain Sudawasa? Ya, kata saya itu tidak mungkin ya. Mereka bisa terlahir di alam yang lain, mereka hanya akan terlahir di alam yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau mereka sudah di alam yang tertinggi, jadi ada 3 alam yang tertinggi. Kalau yang di alam jana itu yang alam Wihapala, kalau yang di alam Sudawasa, alam Akanita, dan yang Arupa itu di Newasanya-nasanya itu ya. Jadi kalau mereka sudah Arya ini ya, pemalu Arya yang sudah di alam itu, mereka tidak pindah katanya. Yeah, so after they reach in the Vihapala, Arya, they will be Arashi. they will not go to Sudawasa. No. Ya, jadi yang berarti yang sudah di Arya, yang sudah di Vihapala pun ya, nggak akan ke Sudawasa. Makanya saya tanya tadi. Dia akan jadi arahat di sana. Sotapana and Vihapala, they will never go to the Sudawasa? Yeah, I think so. Yeah. Ya, jadi Arya yang sudah mencapai alam tertinggi, 3 alam tertinggi itu ya, Vihapala, Akanita, atau Newasanya-nasanya, mereka akan di sana sampai menjadi arahat. Mereka nggak pindah alam, kata saya itu seperti itu tadi. Yeah, I read my understanding like that. I will read again that. Ya, jadi saya tahu pemahamannya seperti itu, nanti akan dibaca ulang lagi ya, nanti akan di cross check lagi. There are 3 thoughts like that. Akanita, Vihapala, and Nivasanya. So after Sotapana reach that, we will attain arahanship there. Ya, jadi artinya Arya apapun yang mencapai salah satu alam 3 ini ya, mereka pasti akan menjadi arahat di tempat itu juga. Second is, so that meaning if Anagami Pala Pugala, Anagami Pala Sawaka, they reach to the Sudawasa plane, they will not even go to the Arupa plane. No go. No. No go. Only will go up until the
final if they haven't got the nibbana, parinibbana yet. Yeah. Yeah. They not go Arupa. Can they stay after like aviha and then they pass away, reborn as aviha again, stay in the same level? So, Aviha. After aviha and then not yet arahat, Oh. pass away and then reborn in aviha again. Same level. Sudawasa. Okay, I will read again book, no? But I cannot find this, your question in this book. I will see another book. No, okay. Possible or not. I forget. My previous I reading is cannot, he will go to the upper. But I cannot find out this in this book. I will see another book. Pasatika. Vidamata Sangha Pasatika, very thick book. Yeah. Ya, jadi saya mengatakan anagami yang sudah terlahir di alam sudawasa itu tidak akan terlahir di alam alam yang lain ya, hanya akan di alam sudawasa ini. Jadi dulu saya bacanya itu kalau mereka belum parinibbana ya, belum mencapai tingkat arahat, mereka akan terlahir di alam yang lebih tinggi, misalnya dari awiha jadi atapa, hanya akan naik aja. Tapi apakah mereka bisa di level yang sama? Nanti saya harus baca ulang lagi. Yeah. Have to move like that. Awiha atapa ada akamita like that. Jadi dulu saya bacanya ya, mereka itu akan naik gitu, naik tingkat dari awiha ke atapa ke sudasa sudasi terus akanita gitu. Yeah. Because even Sakadagami already go to the Dewa realm, they can come back to human world again, right? After they pass away as human, they attain the Sakadagami Phala, then pass away, they reborn in the Dewa realm, and then pass away, reborn back in the human world. Yes. Can, right? Yeah. This means the two times. Two times born. Yeah. Possible 2 times born. So they can come back. Come back, yeah. Ya, Sakadagami lah. Moving, Arya moving. Sakadagami person, human being, Sakadagami person, he will go to war, one Padisanti. After he come back, human war, 2. After he attack Rashi. So is it possible for Sotapati Phala, after reaching Vehapala, they come back to maybe Mahabrahma like that? Can they have jhana? Pass away and then reborn in the Mahabrahma world. Sotapana. Phala, yeah. Sotapana. Phala. Yeah, Sotapana person. Sotapana Phala is Sotapana person. Yeah, Sotapana, they can go there more. They already born as a Vehapala. Vehapala Brahma. Can they next Patisandi become Mahabrahma? No, come down. Cannot come down. No, come down. After reaching Vehapala, they never come back. This called not one. So Akanita Nabat talk, Vehapala talk, Nivasanyana Sinaudu talk. 3 talk. They are 3 talk. Never come back. Like that they are. Until the Arashi, they are still there. They are Arya, not Putujana. Putujana come back. Sakadagami come back to human. Yeah. As Dewa cuma bisa. Yeah, because Sakadagami even after Dewa they come back to human. Sakadagami, Dewa, they can come Dewa back. Come back, Brahma no come back. Brahma no.
Brahma kan. Yeah, Dhamma. Yeah, three. No come back yet. Three talk. Akanitha, Uyaphala, and Nivasanyana Sanyana. Three talk. Ya, jadi makhluk suci ya, makhluk Arya yang sudah mencapai tiga alam tertinggi ya. Tiga alam tertinggi ini alam Mahabhala, alam Akanita dan alam Newasanya Nasanya ini. Kalau mereka sudah mencapai alam itu ya, maka tidak akan turun ke alam yang lebih rendah lagi gitu. Nah, itu kan alam jana keempat. Mereka tidak akan turun di alam jana pertama, kedua atau ketiga gitu. Mereka akan di sana terus sampai mencapai arahat gitu, parinibbana di sana. Begitu juga yang sudah akanita, mereka tidak akan turun ke alam sudasi di bawahnya itu. Atau alam newasanya dia nggak akan turun di alam arupa yang lebih rendah, katanya seperti itu. They also can be Ate Arashi, like Aviya Brahma also can take Arashi and Aviya. Yeah. Atapa Brahma also they can be Parinibbana Atapa. Possible. Tapi di setiap alam kehidupan ini mereka bisa parinibbana ya, di alam manapun tuh bisa, di awiha, di atapa, sudasa, di mana aja bisa. Yeah. This Aviya Atapa Sudasa Sudasi Akanita, this five, so according to the area, Saddha, Viriya, Sati, Samadhi, Panya. No area. No DVD. The DVD is a Pariseja Brahma, Parohita Brahma, Maha There's a depend on the DVD. No? Sudavasa is the area. Some Brahma, they practicing four jhana at the time, the Saddha, the law of Saddha, they practice. Some are Viriya alone. Some are Sati area. So which area is as excessive? Depend on this area, they reach to the one or the Sudavasa play. Right. Ya, jadi saya mengatakan untuk anagami atau arahat yang terlahir di anagami oleh arahat anagami ya, untuk anagami yang terlahir di alam sudawasa ini bisa di level awiha, atapa, sudasa, sudasi atau akanita ini bisa berbeda itu karena tergantung dari kekuatan indria mereka pada saat mereka melatih meditasi ya. Jadi pada saat itu apakah satinya yang lebih kuat atau wirianya yang lebih kuat ataukah samadinya atau panyanya atau sadanya itu yang menentukan dia terlahir di alam sudawasa yang mana itu. Kalau sedangkan yang alam Brahma ini, alam Brahma juga ada 3 level kan? Parisaja, Purohita, Mahabrahma itu alam Brahma pertama, levelnya ada 3 level. Itu tergantung dari adipatinya. Gitu. So I want to clarify. So for Arya, who is reborn in the Brahma world, will never reborn again in the Dewa and Manusa world. Yes. Yeah. Why they want to come back? No, come back. Maybe want to become a bhikkhu. I don't know. No. Like Dewa Saka. No. Deva possible. Brahma not possible. They just visit. They want to get the motto to you. Yeah. Ya. Jadi dewa yang sudah mencapai tingkat kesucian masih bisa turun ke alam manusia ya. Masih bisa terlahir jadi manusia maksudnya. Tapi kalau Brahma yang sudah mencapai tingkat kesucian, mereka tidak akan turun ke alam dewa ataupun alam manusia. Yeah. Sotapan Brahma never come back to human world like that. Dewa will also never. Never. Dewa will never. Jadi intinya seorang makhluk suci ya yang sudah Brahma meskipun Sotapana ya, dia tidak akan turun ke alam dewa ataupun alam manusia gitu. Yeah. So Brahma world is like bhikkhu life. Like bhikkhu life. So no need to marriage. No lady. No bhavarupa. So the appearance is like the man. So like bhikkhu lah. So no need to ordain lah. Ya, jadi sebenarnya kehidupan di alam Brahma itu seperti kehidupan seorang bhikkhu katanya ya. Di situ itu tidak perlu menikah ya, tidak ada jenis kelamin maksudnya. Kemudian tidak perlu diorden juga katanya. Jadi karena semua penampakannya juga seperti laki-laki. And the dimension are very big. Bharupa Brahma.
One of them are mission like one Tangram city like that, one Brahma mission. So no need to come back to Dhammasari, very small kuti. Nah, istana Brahma juga katanya itu sangat besar ya. Jadi katanya istana rupa Brahma itu bisa sebesar satu Tangerang katanya. Jadi untuk apa mereka turun ke alam manusia? Kutinya kecil katanya. Ya. Ya, untuk alam Brahma atau alam dewa itu kan nggak terlahir lagi alam Brahma nggak turun lagi ke lahir di alam di bawah ya, di manusia Arya ya, yang Arya. Kalau dewa masih mungkin ya. Tapi kalau misalnya mereka hanya semacam, pernah nggak Bante misalkan dewa itu turun ke bumi menemuin apa namanya Putu Jana yang mungkin punya parami yang bagus, dia ketemu datang, ataupun Brahma ya visit, hanya bukannya meninggal gitu. Iya, ya. So he as a Arya that cannot be reborn as a dewa or human world. Arya Brahma. Yeah. So they can visit, right? Visit Brahma, Deva world or human world. Yeah, so maybe there's one person that parami is very good. They will visit to meet this special person, maybe. Yeah, possible. Ya, tapi kalau memang seperti itu ya, Arya Brahma, mereka tidak akan terlahir ke alam dewa ataupun alam manusia. Tapi mereka bisa berkunjung ya ke alam dewa, ke alam manusia itu bisa. Yeah. Buddha time also, like Brahma visit the Sariputra mother house, like that. And the mother supply. Oh my God, my Brahma also kind of respect to my son. And then he admired to his son at the time only. Yeah, my Brahma also pay respect to my son. Oh, my son is higher, and then she understand. Ya, jadi di zaman Buddha juga seperti itu ya. Ada seorang Mahabrahma. Mahabrahma itu dia datang ke rumah orang tuanya Bante Sariputra. Di sana dia memberi hormat kepada Bante Sariputra. Di situ ibunya kan penganut pemuja Brahma ya. Dia melihat Brahma yang dia puja, yang dia anggap Tuhan ya, yang dia puja itu datang dan menghormat anaknya. Akhirnya pada saat itu pun dia timbul kekaguman gitu. Jadi dia kagum pada anaknya, jadi timbul rasa hormat kepada anaknya. Pada saat itu aja dia timbul rasa hormatnya kata saya. So Mahasamya Sutta time also many Dhamma visit to our world. Ya, pada saat Mahasamaya Sutta juga banyak para Brahma yang turun ke alam manusia gitu. Yeah. Yes. Nowadays also maybe sometime visit maybe I don't know. Ya, zaman sekarang juga kemungkinan bisa juga kalau ada yang mau berkunjung kata saya Dao. Yeah, Mahabrahma. Mahabrahma turun ya. Yeah, so nearby Dhammasari one Pura, they are pay respect lot Mahabrahma. And their Pura is special number one God is a Mahabrahma. Like that. Ya, jadi di dekat Tapan Sari ya ada satu pura yang besar itu juga makhluk yang mereka puja yang tertinggi itu yang mereka anggap Tuhan itu adalah Mahabrahma ini. Yeah. Pencipta yang mereka anggap pencipta maksudnya ya, Mahabrahma. Our Sima Pagoda is higher than Mahabrahma. straight line, one straight line. Ya, kata saya tahu pagoda gitu, Sima kita ya, pagoda itu lebih tinggi daripada Mahabrahma yang mereka puja di sana itu. Karena satu garis lurus itu. Yeah. So Mahabrahma also can get a lot so like he visit Pura because he can see our Jitiya. Ya, jadi mereka yang berkunjung ke pura juga dapat kusala juga katanya. Karena mereka juga melihat cetia kita gitu, perasaan mereka memuja gitu. So this Mahabrahma worship tradition also very wonderful. This starting from the beginning of the world, like that. So beginning at the time, our world is a reform. At the time, first jhana play reform. At the time, Mahabrahma start in this world in the first jhana play. At the time, Mahabrahma stay alone. At the time, he think, I stay alone. Better other Dhamma come in. At that time, according to their karma, other Dhamma also come into first
Brahma. At that time he think, oh, they are created by me. Like that. And also other them also think, oh, this Brahma is a creator like that. Maybe he create us like that. So starting this Brahma wrong view first. And also this Brahma, them also they go down again the human world. At that time, no father, mother, Opapatika, human being. And then they also can see, they has the power to see the past life. And then they also saw the Brahma not yet dying. Oh, our creator stay there. Maybe he create again us to reborn in human world like that. And then they start puja to Brahma. No father, mother at that time. Human being, no father, mother. Opapatika. It's possible, no father, mother also possible. Yeah, no father, mother, not yet human being. And then they are immigrant. Immigrant. The Mao to immigrant is a pathway in the Mao and then reborn to Mao. Instant. Upapadika. Spontaneous born. Spontaneous born. Spontaneous. Right? 60 years old. Jody like that. Yeah. Ya, jadi saya mengatakan pemujaan terhadap Maha Brahma ini sebenarnya luar biasa juga karena pemujaan ini sudah dilakukan sejak awal terbentuknya dunia ini. Itu sudah para makhluk itu sudah melakukan pemujaan kepada Maha Brahma. Jadi pada saat itu kan sebenarnya alam sudah hancur sampai alam Brahmajana kedua ya. Jadi sudah hancur semua. Alam kehidupan itu hancur sampai alam Brahmajana kedua. Jadi pada saat dunia terbentuk yang baru, alam Brahmajana pertama terbentuk baru terbentuk. Pada saat itu ada satu makhluk dari Brahmajana kedua itu pertama kali dia turun ke alam Brahmajana pertama. Itu adalah Maha Brahma. Maha Brahma di alam jana pertama dia sendirian pada saat itu. Kemudian dia pun berpikir, alangkah baiknya kalau ada Brahma lain yang menemani juga. Jadi karena kamanya makhluk-makhluk lain, Brahma yang lain juga terlahir di alam Brahma jana pertama yang baru terbentuk itu. Jadi Maha Brahma ini jadi punya pandangan salah. Dia berpikir makhluk ini tercipta karena kekuatanku gitu. Jadi dia berpikir dia adalah sang pencipta. Jadi mereka yang Brahma yang baru muncul itu, mereka melihat ada satu Maha Brahma yang bagaikan raja yang kan lebih berkuasa, punya kekuatan yang lebih dari mereka. Dia Maha Brahma, dia merasa dia ini yang menciptakan kita gitu. Jadi punya pandangan itu. Kemudian setelah itu kan alam manusia terbentuk, alam dewa terbentuk, alam manusia terbentuk. Nah, sesuai kamarnya juga makhluk-makhluk di alam Brahmajana pertama itu mereka terlahir lagi turun ke alam manusia. Jadi pada saat mereka turun ke alam manusia itu kata saya manusia ini di awal-awal zaman itu ya, mereka itu tanpa orang tua, mereka terbentuknya itu upapatika ya. Jadi terlahirnya itu spontan. Langsung berusia kelihatan seperti 16 tahun gitu. Terlahirnya spontan di alam manusia dan mereka itu masih punya konsentrasi yang bagus. Mereka masih bisa melihat kalau di alam Brahma itu Maha Brahmanya masih hidup. Pencipta mereka masih ada. Oh, dia yang menciptakan saya turun ke alam manusia. Dari situ sudah dimulai pemujaan terhadap Maha Brahma gitu. Yeah. So in the beginning stage, the human being also had a light, very bright, light. At that time, no sun, no moon yet, no sun, no moon. No. So they also the power at that time. Human being have power. No need to eat like that. No need to eat. So no urine, no physics like that. Jadi di awal terbentuknya dunia ini ya, manusia itu katanya tubuhnya itu bercahaya seperti Brahma gitu, bercahaya. Pada saat itu belum ada matahari, belum ada bulan ya. Jadi dunia ini masih gelap tapi masih terang oleh cahaya tubuh manusia itu. Dan mereka juga manusia itu punya kekuatan ya. Artinya mereka tanpa perlu makan itu bisa bertahan hidup gitu. Artinya karena tidak perlu makan, akhirnya tidak ada kotoran di tubuh mereka, tidak ada kotoran, tidak ada urin gitu. So no need to eat, no need to drink like that. So no bhava-rupa at that time also. So no the organ. Yeah. So that time very peaceful like that. No. But later they have seen the
seeing the swine, they want to testing which taste like that. And then they starting the tasting. At the time, very good taste like that. And then the attachment start. Attachment. Yeah. Ya, jadi pada saat itu kan karena manusia pada saat itu belum butuh makan ya. Manusia tidak butuh makan, jadi tidak ada urin, tidak ada kotoran, dan juga tidak ada bawa rupa, tidak ada jenis kelamin ya. Jadi pada saat itu mereka masih bisa hidup tanpa makan, tanpa minum. Tapi kemudian pada saat itu manusia itu melihat tanah di bumi ini, mereka penasaran tanah di bumi ini apa. Mereka mencoba mencicipi tanah bumi. Pada saat itu tanahnya bukan tanah keras seperti ini ya. Mereka mencicipi tanah itu seperti katanya seperti susu kalau nggak salah ya. Dia dicicipi dan rasanya itu ternyata sangat enak katanya. Akhirnya dari situ timbul kemelekatan. Yeah, at the time swine is very good taste. They say swine. Yes, swine is like the milk like that. Milk layer like that. Milk layer very good taste. Yeah. Jadi di zaman itu katanya tanah itu rasanya itu sangat enak sekali katanya. Dan bentuknya itu seperti lapisan susu gitu, lapisan susu yang tebal gitu ya. Dan rasanya itu sangat enak katanya. And then they started eating this swine. At the time, blind disappear. Jadi karena mereka mulai memakan tanah itu, akhirnya cahaya di tubuhnya pun menghilang. So attachment to the food, no blind, no light. Jadi karena kemelekatan terhadap makanan, akhirnya tidak ada cahaya, gitu ya. Better without eating better. Oleh karena itu tanpa makan lebih baik. So if you eat also should not be attachment. You have attachment, no blind like coming. Jadi meskipun makan, jangan ada kemelekatan terhadap makanan ya. Jadi kalau Anda melekat terhadap makanan, maka cahaya tidak muncul gitu. Yeah. At the time they have fear. No light now. Wow, dark at the time. At the time the sun coming according to their karma. At the time, because they're seeing the sunlight, they get the name Surya. Surya means the blade. Jadi setelah cahaya tubuh mereka kan hilang, akhirnya kan dunia jadi gelap. Manusia-manusia itu pun timbul rasa takut. Akhirnya mereka takut, gelap gulita. Yeah. Tapi setelah itu dikarenakan oleh karma mereka, matahari pun muncul. Setelah matahari muncul, akhirnya mereka pun memberi nama matahari ini adalah Surya. Surya ini artinya berani. They make the berani. Make that human being brave. Karena matahari ini membuat manusia itu jadi hilang rasa takutnya, jadi berani gitu ya. Surya itu artinya berani. Jadi kalau malam biasanya takut dong. Pagi berani nggak? So I said in the night also we afraid. Mostly we afraid night time. In the morning when the sun rise, we are brave. Ya seperti itu ya. So Indonesia also has Surya. Ya, Indonesia name also Surya. Indonesia. Surya. Ya, bahasa Indonesia juga Surya ya. Surya. But this Surya also 12 hour only. After that sunset. At the time they has Chanda. Another one come back better. At the time moon coming. At the time they say according to our Chanda, moon coming, so they get the name Chanda like that. Jadi karena matahari itu hanya 12 jam aja ya, setengah hari 12 jam. Setelah 12 jam kan matahari terbenam, gelap lagi. Akhirnya mereka punya keinginan, kalau ada cahaya yang lain tuh lebih bagus gitu. Karena mereka punya keinginan tuh akhirnya bulan muncul. Oleh karena itu, karena disebabkan oleh keinginan manusia ini muncul bulan, maka bulan itu disebut Canda. Oleh karena itu kita bisa sebut Candra Wulan. Now Indian now they call the Chanda nowadays. Ini also Canda. Oh yeah. Chandra Chandra itu bulan ya. Chandra bulan kan? Ya, Chandra. Chandra. Indonesia itu Chandra. Chandra, yes. Oh, like that. Indonesia Chandra. The same name. Desire. Meaning the desire. According to Chandra not bulan. Tapi biasa ada namanya Chandra Wulan gitu. Biasanya dia selalu satu nama gitu. Chandranaya apa? Chandranaya.
Bulan ya. Chandranaya bulan ya. Nah, Yeah. Chandra is a dewa bulan, dewa moon. Yeah, Chandra. Dewa. Moon dewa. Yeah. Iya, Chandra itu dewa bulan. Pokoknya Bulan. Indonesia setahu saya Chandra itu bulan, setahu saya. Yeah. Oh. So Surya and Chandra come in at the time. Okay. Jadi karena itulah bisa muncul Surya dan Chandra ya. Kita udah tahu ya. Itu awal terbentuk dunia ini loh. Yeah. Yeah. So after that, they also eat the Jadi they eat the sali the rice. Since sali rice they automatically grow. No need ready-made rice. Ready-made rice. No skin. No skin. No skin. At that time, no need to plant, automatically grow. And also take rice at the time, automatically grow again. No need to plant. at that time the milk already disappear, right? Yeah, at that time, the swine already disappear. Swine disappear. Jadi setelah lama kelamaan ya dimakan oleh manusia, lapisan susu itu hilang katanya. Diganti jadi sari padi gitu, sari beras gitu. Tapi beras ini bisa langsung dimakan gitu, tanpa dimasak gitu. Tinggal dipetik langsung makan gitu. Setelah dipetik dia langsung otomatis tumbuh lagi. Dipetik langsung tumbuh lagi. Jadi tidak perlu dimasak, bisa langsung dimakan gitu ya. Sari beras katanya. So rice is a gross food. Like today we eat like that, gross. At the time, urine and feces also have to release. At the time, the organ appear. At the time, Bhava Rupa also appear. Bhava Rupa. According to their karma, some become lady, some become men. At that time. Ya, jadi karena beras ini adalah makanan yang kasar ya. Jadi karena makanannya kasar, maka ada sisa makanan yang harus dibuang dari tubuh. Ya, oleh karena itu di tubuh manusia itu jadi terbentuk bawa gitu. Ada bawa rupa jadi terbentuk. Jadi tergantung oleh karma masing-masing manusia. Ada yang jadi laki-laki, ada yang jadi perempuan. Dan manusia ini jadi ada membuang kotoran dari sisa makanan itu, gitu. Sisa beras itu ya. Sari beras itu harus dibuang. Gitu. So because the different Bhava Rupa, different appearance, changing different appearance. Ya, jadi karena sudah ada perbedaan bawa rupa, maka penampakan ya, apa bentuk dari manusia itu jadi berubah, ada perubahan gitu. Other than no house, they had no house. They have other than no wearing clock. Ya, pada saat itu masih belum ada rumah ya, masih belum punya rumah, dan manusia pada saat itu masih belum memakai pakaian gitu. Like Papua people like that. Ya, seperti suku asli Papua katanya ya. Papua white people like that. White people like that. White meaning white. Oh. Ya, ya. Seperti suku asli Papua ya, suku liar. No wearing cloth. So, but their Bhava Rupa already appear. So at the night each other looking, they had attachment each other. Jadi pada saat itu para manusia belum menggunakan pakaian, jadi tapi pada saat itu sudah karena bentuk tubuh sudah berbeda ya satu sama lain, ada dua jenis bawa. Jadi pada saat mereka melihat satu sama lain, manusia itu akhirnya timbul kemelekatan gitu. Yeah. So that they had attachment each other. After that they marriage like that. Marriage, after that they need a house. Jadi karena melekat satu sama lain, akhirnya mereka pun menikah gitu ya. Setelah mereka menikah, mereka kawin maksudnya. Mereka kawin tuh mereka butuh rumah katanya. And then some human being they are lazy to take every day from the paddy field, the rice. At the time they start the store. They take for 2 or 3 days. At the time they attachment more. This meaning they attachment more. Store attachment more. At that time cannot grow again.
They have to plan. Ya. Yeah. Jadi setelah punya rumah, lama-kelamaan manusia itu jadi timbul rasa malas ya. Mereka itu berpikir untuk apa tiap hari dipetik gitu ya. Jadi mending petik kemudian yang banyak, kemudian simpan untuk 2-3 hari gitu. Jadi mereka mulai menyimpan gitu. Jadi setelah mulai banyak menyimpan, akhirnya tidak bisa tumbuh lagi itu beras, sari berasnya itu. Harus ditanam sekarang. Karena timbul kemelekatan yang lebih dalam gitu ya. Kemelekatan yang lebih dalam lagi, akhirnya timbul kerjaan baru gitu. So because more attachment, more decrease the requisite. Jadi oleh karena itu semakin banyak kemelekatan ya, maka requisite apa sih requisite? Less requisite. Yeah. Karena semakin banyak kemelekatan, maka requisite yang kita dapatkan tuh semakin sedikit gitu. Yeah. More attachment, more poor. Ya, ya artinya semakin melekat, semakin miskin ya itu kalau bahasa kasarnya ya. So now they also more attachment, more poor, right? No attachment, rich. No attachment, always offering, sharing, right? This person always rich. Ya, zaman sekarang juga seperti ini ya. Artinya semakin tidak melekat ya, maka orang itu kan semakin mudah berdana ya. Jadi semakin orang itu mudah berdana, maka dia akan semakin kaya gitu. Dibandingkan dengan orang yang kemelekatannya sangat tinggi, tidak mau berdana gitu. Yeah. So attachment called loba. No. So cut attachment called aloba. Loba and aloba different. Nah, jadi yang dimaksud kemelekatan itu adalah loba, keserakahan ya. Jadi kalau tanpa keserakahan itu adalah aloba. Jadi kita harus memotong loba itu. Aloba means a giving dana. No, aloba giving dana made rich. Loba made poor. Jadi aloba itu tanpa keserakahan ya. Ketidakserakahan itu artinya kita memberikan dana gitu. Jadi aloba itu membuat jadi kaya, sedangkan loba atau keserakahan itu yang membuat kita jadi miskin. Yeah. So after making the store, so this sali rice cannot grow again, and then they have to plant. At that time, they have the ownership, or this my paddy fee. This another people paddy fee like that. Their ownership started. Jadi karena sari beras itu ya sudah tidak bisa tumbuh lagi karena mereka kan disimpan ya. Karena keserakahan disimpan, akhirnya karena keserakahan itu sarinya tidak tumbuh otomatis lagi, akhirnya mereka harus tanam sendiri gitu. Tanam sendiri berasnya itu. Karena mereka harus tanam sendiri, akhirnya dari situ timbul itu ya kepemilikan. Misalkan area tanah ini milik saya gitu, area tanah situ milik orang lain gitu. So as before, we glue again. At that time, no need ownership, right? Yeah, no need to worry because they know or they will glue again. Automatically they glue again. No need to limitation. After stop the automatic glue, they have to plan their self. At the time, they need their ownership. Like that. Jadi kata saya sebelumnya ya, sebelum harus ditanam itu kan setelah dipetik dia akan tumbuh sendiri lagi ya. Jadi kalau masih di tahap seperti itu kan kita tidak perlu ada kepemilikan ini punya siapa karena dia akan tumbuh sendiri lagi. Jadi nggak usah pusing. Tapi kalau sudah harus tanam sendiri, kita harus tanam sendiri, kerja sendiri. Jadi kita harus tahu ini kita yang tanam, jadi ini punya kita gitu loh. Ini mereka yang tanam, ini punya mereka. Jadi artinya ada kepemilikan muncul. So later, some people they don't want to plant, and then they stealing other property. Start stealing vegetables from other field. Dan kemudian ada manusia yang malas menanam ya, malas kerja, akhirnya dia mulai mencuri dari hasil tanam orang lain gitu. Dari situ pencurian dimulai. So at the time they thinking,
Now our community, we should make one the leader. And then this leader is uh, put by the every people. So this called Samada. Pali called Samata. Samata means appointed by people. This leader is appointed by people. No, this Samata become president nowadays. President, king. No? Ya, jadi karena adanya pencurian itu ya, jadi akhirnya manusia itu pun mereka setuju kalau kita harus tunjuk satu pemimpin gitu yang bisa memimpin komunitas kita seperti itu ya. Jadi mereka tunjuk satu pemimpin, dalam bahasa Pali itu disebut samata, itu artinya orang yang ditunjuk gitu, orang yang dipilih, di voting gitu ya. Jadi seperti presiden gitu yang dipilih oleh rakyatnya. Because the king is made by the people, like that. This is a beginning stage. Now they also like that. The king, president made by the people. Yeah. People not agree, move another people, another people like that. Change another people. So people have power. Ya, jadi bisa dilihat ya sebenarnya raja itu dijadikan raja atau pemimpin itu karena rakyat gitu ya, karena rakyatnya. Jadi seperti presiden juga karena rakyatnya juga, itu adalah kekuatan rakyat gitu maksudnya seperti itu. Jadi kalau rakyatnya itu tidak setuju, maka bisa diganti itu rajanya ataupun pemimpinnya. And then all people agree that the king no need to plant the sari right. So people get the test 10%. No? Eh? No, at the time 10% they get the king. 10%. Yeah. Yeah. So the sali can get maybe 100 kilogram, and then 10 kilogram they get to the king. Like that. This is the starting the test from the beginning stage. Ya, jadi setelah mereka memilih seorang pemimpin ya, mereka pun setuju kalau pemimpin ini tidak usah kerja gitu ya, tidak usah tanam karena dia kan sibuk untuk mengawasi komunitas gitu ya. Dia nggak usah kerja, jadi kita semua memberikan hasil kerja kita itu 10%. 10% hasil kepada dia, kepada pemimpin ini, raja ini. Jadi dari situ dimulai sistem pajak katanya, sistem upeti ya, pajak upeti 10%. Yeah. So the king also have very busy using this test here to use for this community everything comfortable like that. So construction, road construction, blade construction, everything using this 10% tax. Jadi katanya pemimpin ini atau raja ini juga sebenarnya sangat sibuk ya. Jadi dia menggunakan pajak dari rakyatnya itu yang 10% tadi itu untuk melakukan pembangunan misalkan jalan, jembatan untuk kenyamanan ataupun kemudahan rakyat gitu. Indonesia is now doing the bullet tree like that. This second duty. Ya, seperti Indonesia sekarang ya sedang dibangun kereta cepat gitu ya. Kereta cepat ya itu adalah tugas dari seorang pemimpin atau raja gitu ya. Yeah. Yes. So many tests at the time the king had many requisites. So king has many power at the time. The king also rich. Ya, jadi karena banyak yang memberikan pajak, jadi akhirnya raja ini, sang pemimpin ini kan dia punya banyak harta ya, jadi punya banyak harta. Semakin banyak harta maka kekuasaannya juga semakin besar gitu. Yeah. So in the first king, in the beginning stage of our war, first king is our Gautama Buddha to be. Yeah. Jadi kata saya raja pertama ya dari terbentuknya dunia ini, raja pertama yang dipilih itu adalah calon Buddha Gautama kita. Gitu. Yeah. First king. Ya, itu adalah raja pertama di dunia ini gitu ya. Yeah. Okay, this how the Brahmanawada appear in the war, in the beginning of the war. Ya, ini adalah bagaimana penjelasan mengenai Brahmawada di dunia ini mulai muncul gitu ya. Brahmawada ini adalah pemujaan terhadap Brahma. Gitu. Yeah. So because Brahmanawada never disappear, even though Buddha
appear in the world, but Brahmanawada stay here. Ya, jadi karena itu Brahmanawada ini tidak mungkin hilang di dunia ini ya. Meskipun Buddha sudah muncul di dunia ini, tetapi pemujian terhadap Brahma ini pasti masih ada gitu. So because you can see now India, Buddha time, the whole country is maybe majority is a Buddhist. After Buddha, Mahaprinibbana, Brahmanawada again like that. Now 98% is a non-Buddhist. Jadi kata Sedo, Anda bisa perhatikan di India ya. Pada saat Buddha muncul di India, itu mungkin hampir seluruh India itu Buddhis ya. Tapi setelah Buddha Mahaparinibbana, jadi 90% itu bukan Buddhis sekarang ini maksudnya. Yeah. So they believe the creator now. Ya, sekarang ini rakyat India, orang-orang India mereka percaya adanya Sang Pencipta sekarang. Yeah, our God, Mahabrahma, our God, like that. Jadi mereka yakin kalau Mahabrahma adalah pencipta mereka gitu. Yes. Okay, now what? Okay. Bante, saya mau tanya satu. Jadi kalau saya lihat Bante, kesimpulannya ya ajaran yang sebelah juga ya, bicara Adam dan Hawa itu dasarnya mungkin sama ya Bante ya. Seperti ini dia dengan yang apa? Brahma artinya muncul terus jadi. Cuma mungkin agak perbedaannya adalah cuma dua, artinya Adam dan Hawa. Tapi prosesnya itu kalau saya lihat apa yang dijelaskan itu mirip. Apakah mereka memang mengacu ke dasar yang sama, Bante? Ya, seperti itu. So he said maybe in the other religion also their story about the first human being also maybe similar like that. So I don't know Adam and Hawa. Adam and Eve, right? Adam and Eve, right? They appear automatically like that. Could they be reference? Their source reference also this Tipitaka? Jewish stuff. After that Christian, after that Muslim, they all around you lah. They all around you, not correct you. Yeah. So God created a human being and the world within 7 days. God create. Not possible. Ya, jadi kata Sedo itu kan mereka mulai dari Jewish dulu ya, Judaism, kemudian baru Kristen ya, baru setelah itu Muslim ya. Tapi kata Sedo itu adalah pandangan salah karena mereka percaya Sang Pencipta, mereka yakin kalau dunia diciptakan oleh Sang Pencipta dalam 7 hari, itu semua pandangan salah katanya. They said 6,000 years ago. 6,000 years ago before Buddha. 6,000 years ago start their story. But according to scientists, they can see that human being body many million years ago, human body under the ground. Jadi di agama mereka kan menceritakan kalau Tuhannya itu menciptakan dunia ini 6.000 tahun yang lalu. Tapi sekarang ilmuwan sudah menemukan kalau adanya manusia, sisa sisa jasad manusia atau sisa tulang mungkin ya, manusia yang usianya itu berjuta-juta tahun yang lalu katanya. So because the many are now become the non-religion person now. Now young people, young generation, they not believe everything. Atheist. Yeah. Ya, oleh karena itu di zaman sekarang tuh kebanyakan mereka banyak orang yang tidak punya agama ya. Mereka tidak punya keyakinan terhadap agama apapun, mereka itu ateis gitu. Atheist, how to spelling? Atheist. Now many people like that. They believe money only. Yes.
but Buddha Abhidhamma is a reality. They short learn Abhidhamma. Yeah. Ya, ya tapi pandangan Buddha ini adalah yang kebenaran ya. Jadi saya tahu menyarankan mereka itu seharusnya belajar Abhidhamma gitu. Yeah. More and more scientists they search, they can find our Abhidhamma are more and more fun. Ya, jadi semakin banyak penemuan yang dilakukan oleh ilmuwan ya, maka Abhidhamma kita itu semakin terlihat semakin benar gitu. Semakin banyak penemuan yang ditemukan, Abhidhamma semakin benar gitu. Okay, now Bhumika fashion finish. Okay. In every area person is so possible not possible. Asanya Sata. Yeah. Asanya Sata was no area person. No area person. Yeah. Ya, alam asalnya Sata itu tidak mungkin ada Arya ya, tidak mungkin ada makhluk suci di sana. Asanya Sata like like Asanya Sata. Asanya Sata in the Abhidhamma they call this Ahituka Pidisandi because they know Hitu, right? Abhidhamma they call this also Ahituka Rupa Pidisandi. Jadi dalam Abhidhamma katanya makhluk asalnya Sata itu termasuk patisandinya itu ahetuka ya. Karena tidak ada hetu, tidak ada akar gitu. Jadi disebut ahetuka. Dan masuk akal juga. Take it a day. Continue the next fashion. Very sadly fashion finish. Okay, Parisandi. The second Bhumenga. Bhumenga do the same. Parisandi and Bhumenga the same. No? So Parisandi, Bhumenga, Chuti are the same in the one life. Huh? So first Bhumenga is called Parisandi. Last Bhumenga is called Chuti. No? So between is called the Normandy Bhumenga. Ya, jadi 19 Patisandi sudah selesai ya. Jadi Patisandi, Bawangga, dan Cuti itu adalah sama, kesadaran yang sama. Semua itu adalah Bawangga, hanya Bawangga yang pertama itu dalam satu kehidupan itu disebut Patisandi. Bawangga yang terakhir dalam satu kehidupan disebut Cuti. Jadi tengah-tengah itu disebut Bawangga. So this Patisandi Bhumenga Chuti is a Vitimutta Ceta, no? Free from thought process, free from Viti. Jadi Patisandi, Bawangga, Cuti disebut juga Vitimutta Cita, ya. Artinya cita yang bebas dari proses pikiran. So this Patisandi Bhumenga Chuti is produced by one karma only, no? Say karma, no? Yeah. Say karma produce. Jadi Patisandi, Bawangga, dan Cuti ini dihasilkan oleh satu kama. Ya. Yeah. Kamanya ini sama, satu kama menghasilkan Patisandi, Bawangga, Cuti. Yeah. And so the object also the same. The object, no? Object also the same. Like Patisandi Ceta, no? Take the candle light like that. Kamanimita. Previously he offered the candle to the Chitya. At the time, Manasana Javana take this candlelight again. My candlelight body tree puja like that. So at the candlelight is Manasana Jana object at the time. Recently Bhumenga Chuti also this candlelight, the same object. No? Ya, jadi Patisandi, Bawangga, Cuti ini objeknya juga objek yang sama ya. Jadi misalkan di kehidupan sebelumnya itu kamanya itu dia ada mendanakan
lilinnya, ada cahaya lilin didanakan kepada pagoda gitu misalkan. Jadi pada saat manasana jawananya itu objeknya juga eh, cahaya apa lilin yang tadi, maka pati sandi kehidupan selanjutnya itu bawanga dan suti yang selanjutnya itu objeknya itu sama lilin yang tadi juga gitu. Yes. So thought process arise at the time Bowenga mind stop. At the time here he gave the opportunity to arise the thought process. So thought process we call this a thought process is a new thought process. No, at the time Bowenga is like host, no, host gave the opportunity to the thought process to arise. At the time Bowenga mind stop. No. Ya, jadi kalau ada proses pikiran muncul ya dalam batin, maka bawangga ini akan berhenti. Bawangga akan berhenti untuk memberikan kesempatan kepada pikiran untuk timbul gitu. Jadi bawangga itu seperti host, kurang tepat, kurang tuan rumah. Dia seperti host and guest, ya, ya bisa dibilang tuan rumah ya, tapi kurang tepat sih menurutku. Bisa dibilang sebagai tuan rumah. Jadi artinya kalau ada tamu yang datang, tuan rumah ini akan berhenti supaya tamunya ini bisa muncul gitu, maksudnya seperti itu ya. Jadi kalau tidak ada tuan rumah, tidak ada tamu, tuan rumah ini selalu ada, bawangga ini selalu ada gitu maksudnya. So you can see in the screen like that. No? Jadi Anda bisa lihat ya di layar itu adalah proses witi, proses pikiran. So like that, this white color is a Bowenga. Atita Bowenga, Bowenga Chalana, shaking Bowenga, after that stop Bowenga. No, after that top process arise. Pajadala Vedana, Chaku Vinyana, Samprijana, Santirana, Otabana, and Seven Javana, and two Tadalamana. So thought process coming at the time Bowenga might stop. No? Understand? And thought process finish at the time Bowenga might arise again. Ya, jadi di layar di depan bisa dilihat ya tiga itu bawangga ya. Mulai dari atita bawangga, kemudian bawangga calana dan upaceda ya. Nah kemudian setelah itu baru proses pikiran muncul ya. Mulai dari pancadora wajana, kemudian pancawinyana, sampaticana, santirana, watapana, dan 7 jawana. Jadi setelah 2 tadaramana ya. Setelah proses pikiran ini selesai, maka diganti lagi ke bawangga lagi. Gitu. Yeah. Sometimes no tadalamana, only 7 javana only. No? Ya, terkadang itu tidak ada tadaramana, hanya ada 7 jawana. Sometimes until the Otapana only. No javana also possible. No? Kadang hanya sampai watapana aja, tidak ada jawana yang muncul, itu juga bisa. Yeah. So possible. Generally 3 way. No? Sometimes until the tadaramana, sometimes until the javana, sometimes until the Otapana only. Depend on the color. The color strike to the Bowenga. Jadi bisa ada 3 kemungkinan ya. Kadang ada tadaramananya, kadang tidak tadaramana tapi masih ada jawana. Kadang hanya sampai watapana, tidak ada jawana dan tidak ada tadaramana. Itu tergantung dari objek yang kontak ke panca indera kita ya. Objeknya itu apa sejelas apa gitu. Yes. So because that sometimes we know the object but not clear like that sometimes. No? At the time the witi is until the watapana only. Sometimes not a right javana. Ya. Kadang itu kita bisa tahu suatu objek, tapi sama tidak jelas gitu.
tidak jelas objeknya apa, tidak tahu. Kalau seperti itu berarti proses pikiran itu sampai Wodhapana aja. Jawana tidak muncul. So thought process, no? Pajadara Vajana arise first. This is called Avajana passion. No? Avajana passion. This. Ya, untuk proses pikiran ya, pertama dimulai dari Pancadwara Wajana dulu ya, proses mengarahkan ke pintu panca indera. Kemudian itu adalah fungsi awajana. Yeah. First mind movement is called Avajana. Jadi proses pikiran yang pertama itu disebut awajana. In the Manodara Viti also, when God stop at the time, first mind movement called Manodara Vajana. Manodara Vajana. After that, 7 Javana. Ya, untuk di proses pikiran melalui batin juga ya. Setelah bawangga berhenti, kesadaran yang pertama muncul itu adalah Manodara Wajana. Itu adalah awajana juga ya. Jadi setelah Manodara Wajana itu langsung Jawana. Okay, so Avajana passion, how many Jeta? 2. Please recite. Okay. Manodara Vajana. Tatha meaning the Upeka Sagata, Manodara Vajana. Okay, very easy. Ya, jadi citanya awajana itu ada dua ya. Upeka Sagata, kemudian dia Pancadwara Wajana dan Manodara Wajana. Okay. After that, quick passion. Dasana. You can see Dasana. Selanjutnya itu fungsi dasana ya. Dasana is a Jakku Vijnana. How many Jakku Vijnana? 2. No? Akusala Vipaka and Kusala Vipaka. No? 2. Nah, untuk fungsi dasana ini kan melihat ya. Berarti itu adalah caku winyana. Caku winyana itu kesadaran mata. Jadi ada berapa cita kesadaran mata ini, ada kusala dan akusala wipaka. Okay, so in this place, Jakku Vijnana place, Jakku Dara Viti, Jakku Vijnana, Sota Dara Viti. Okay, Sota Vijnana, right? Which function? Savana function. Okay. Nah, itu kan untuk tadi untuk yang mata ya, caku. Tapi kalau untuk yang mendengar kan sota. Sota itu kan telinga. Jadi kalau untuk sota berarti fungsinya itu dengar. Kalau fungsi mendengar dalam bahasa Pali itu sawana ya. Savana. Fungsinya sawana. Savana function also how many Jeta make? 2. No, Akusala and Kusala Vipaka. Nah, untuk fungsi sawana juga ada dua cita, sama ya seperti tadi, kusala dan akusala wipaka. And object understand object at the time, Akusala Vipaka. Object is designed for object, Kusala Vipaka. Okay. Ya, jadi tergantung dari objeknya. Kalau objeknya tidak menyenangkan, maka dia itu akusala wipaka. Kalau objeknya menyenangkan, dia itu kusala wipaka. Now after that, Kayana function. Kana Vijnana. Tu Kana Vijnana. The same. Nah, selanjutnya itu fungsi gayana ya. Itu adalah fungsi penciuman, mencium. Dia ada kesadaran penciuman ya. Gana winyana, sama ada dua juga. After that, Sayana function. Jewa tu Jewa Vijnana. Ya, kemudian selanjutnya fungsi pengecapan ya. Pengecapan itu sayana, nah, bahasa Pali sayana itu ada di kesadaran lidah ya. Dia ada dua juga. Today lunchtime many Jewa Vijnana. No, Kusala Vipaka, Akusala Vipaka. Jadi saya bilang tadi makan siang itu banyak jiwa winyana yang muncul ya, kesadaran lidah yang muncul. Itu kesadaran yang muncul itu apakah kusala wipaka atau akusala wipaka? Saya tanya tadi ya. Yeah, many Kusala Vipaka. Ya, jadi banyak kusala wipaka yang berbuah. Jawana Shono Biloba. Shobi Kusala. Ya, jadi saya mengatakan meskipun dia itu objeknya kusala ya, kusala wipaka,
jangan sampai jawana jadi loba. Yes, javana more important. No, all we control to become the kusala javana only. Jadi jawana itu lebih penting ya. Objek yang kita kontak itu kita nggak terlalu penting. Bagaimana kita mengontrol supaya jawananya itu bisa kusala. Itu yang terpenting sebenarnya. Okay, in the same place, kaya dwara vithi, no, kaya, no, kaya dwara vithi, no. At that time, Vajita rise. Okay, Sukha Vedana, Kayika Sukha Vedana or Kayika Dukkha Vedana. Sukha Sagata, Kaya Vinyana or Dukkha Sagata, Kaya Vinyana. Yeah, this is a Kusana passion. Nah, kemudian selanjutnya untuk fungsi pusana ya. Ini fungsi sentuhan berarti ya. Berarti sentuhan itu ada dua juga. Kaika sagat, Sukha sagatang, Kaya kaya winyana atau dukkha sagatang, kaya winyana. Because the Kaya Vinyana is no the upekha, no? Always remember. Dukkha or Sukha only. Ya, untuk kaya winyana itu tidak ada UPK ya. Jadi kesadaran di tubuh ini hanya ada sukha atau dukkha aja. No, you are sitting comfortable or not comfortable now? Jadi saya tuh tanya, posisi duduk Anda sekarang ini nyaman atau tidak nyaman? Suka atau dukkha? I want to rest. Ya, ada yang punya pikiran, saya mau istirahat nggak gitu ya. Okay, nearly finish. Okay, so now 10 Vijnana finished. Now 10 Vijnana, 5 passion. Now Dasana, Savana, Sayana, Rayana, Sayana, Pusana. This 10 passion are safe place. No? 5 passion. 5 passion, 10 Vijnana. No? This is a safe place. No? Safe place. No? Safe place. Like your office where office is in the Jakarta like that. No? You can do many things. Yeah. Right. So safe place. Safe place. Duty also changing. But say accounting, another accounting coming like that. But say table, say office. No. Say by function only changing. Function only changing. Say table like that. Say table like that. This hall. Sometimes also we make Buddha Puja. Sometimes classroom. No. Sometimes eating room. Sometimes talking room. Sleeping room. Any question? Yeah. Ya, di sini sampai sini kan tadi saya sudah menjelaskan ada 10 winyana ya, 10 winyana dan 5 fungsi. Jadi 10 winyana 5 fungsi ini di satu tempat yang sama ya. Jadi satu tempat yang sama ini bisa ada 10 winyana dan 5 fungsi yang berbeda-beda. Jadi kata saya tadi kasih contoh seperti tempatnya sama bisa di ruangan ini, tapi di ruangan ini bisa dijadikan tempat dhamma-talk juga bisa, tempat Buddha puja. Fungsinya kan beda-beda ya. Fungsi untuk Buddha puja, fungsinya bisa untuk dhamma-talk, untuk ngobrol juga bisa, untuk tidur juga bisa. Jadi bisa banyak fungsi satu tempat. So because this function is a body, but thana is a 10 only because this thana is the place. The place. Now thana meaning the place. Even though 40 function, 40 function, but place is 10 only. Because these 5 functions are together, same place. Jadi oleh karena itu ya, saya mengatakan meskipun kesadaran itu ada 14 fungsi, tapi tempatnya itu hanya ada 10 aja. Gitu. So you can count like that. No? Risandi, 1, Bhumika, 2, Avijana, no? 3, Avadada, 10 Vijnana, no? 10 Vijnana, Avadadamani, 5, no? Risandi, Bhumika, Avijana, 3, so Vijnana is there, 4.
Sampadichana, Santirana, Vatapana, Javana, 8, Tadaramana, 9, and Chuti, 10 only. Function. Even though 40 function, but place is there. Place is 10 only. Thana is 10 only. No? Thana. No? Place. The place meaning is a my Chitta arise. Chitta arise called the place. No? The place. You can see the place, right? No? Padisandi place, Bhoinga place, Avajana place, no? Pechavinyana place, Sampadichana, Santirana, Vatapana, Javana, Tadaramana, Chuti. 10 place. No? Ya, jadi saya sudah menjelaskan itu hanya ada 10 tempat aja, maksudnya 10 slot aja gitu. Jadi dari 10 slot ini ada 14 fungsi cita yang bisa ada muncul. Tadi saya sudah hitungin ya, mulai dari Patisandi, kemudian Bawangga, kemudian Pansadora Wajana, kemudian Pancawinyana, kemudian itu Sampaticana, Santirana, total tuh sampai ke Cuti. Terakhir dan 2 itu kan Tadaramana, belakangnya ada 1 Cuti lagi, jadi total tuh ada 10 itu. Yeah. Okay, so our function also not yet finished. No? Usana function out of that, Sampadichana function. No? Right? How many Chitta make Sampadichana function? 2. Okay. Santirana function 3. Okay. Vatapana 1. Please recite. Nodara Wajana. Okay. Correct. Nah, jadi setelah Pusana kan ada Sampaticana ya. Sampaticana ini ada 2 yang bisa dua cita yang punya fungsi Sampaticana. Untuk Santirana ada 3 cita. Untuk Vatapana ada 1 ya. Vatapana ini yang Manodora Wajana. Okay, so please recite. Satirana function 3 Chitta. Akusala Vibhaka. Okay. So these three Chitta, they also made the Dharamana function also. No? No? Please remember. These 3 Santirana, they also made the Dharamana function also. No? Oh ya, jadi tadi Santirana Cita kan ada 3 ya. 3 ini 1 akusala, 2 yang kusala. Yang 2 yang kusala itu 1 UPK, 1 somanasa. Jadi total 3 Santirana ini mereka juga bisa fungsi Tadaramana juga. Jadi kata saya harus diingat ya. 3 Santirana ini bisa jadi Tadaramana juga. Okay, any question? Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Some people not understand anything. Mungkin ada yang tidak paham sampai di sini. Santirana function. Santirana check-in investigation. Original. Santirana check-in investigation. Okay, what question? No question. Today, no question, many story. Many story. Okay. Many story. Wandami Shadow, Wandami Bante. Just now Shadow explained that there are 3 possibilities of Viti, right? The first is Antya Tadaramana, the second one is Antya Jawana, and the third one Antya Vatapana. And as Shadow explained that for Vatapana, sometimes we know the object, but we are not quite clear about the object. Not clear, yeah. Can Shadow give the example for the third one, Antya Vatapana? Antya Vatapana.
And maybe each of them say the 1, 2, 3, the real example. Real example. So the Dharamana Vara is object is very clear. Object is very clear. Now you can see the speak clear, right? Very clear. Yeah, this like the Antitadaramana maybe. No? Yeah, very clear object. No? Very clear object. Very clear object is this group paramana, this kara arrive together with the Atita Bhuvinga. Here. This kara arrive together with the Atita Bhuvinga here. Here, Atita Bhuvinga. At the time, this Rupa Ramana lifespan is a 70-mind movement, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 40, 60, 70, like that. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 40, 50, 60, 70. At the time, Kala, this Rupa Ramana also perished away here. No, Tadaramana also finished. This object called very clear object. Sometimes Rupa Ramana arrived before the Atita Bhuvinga, here like that. At that time, this Rupa Ramana passed away before the Tadaramana like that. At that time, it's not possible to rise the Tadaramana because this Rupa Ramana already passed away. Right? Passed away. At that time, Javana only, until Javana only. Example. Examples as these two thought process are not so different. The Dharamana and Javanavara. Yeah, a little bit changing only. So one is until the Dharamana, one is anti Javana. But at the time we also know this object because we are Javana. So what Javana is very different. What Javana is what I see, but I not clear like that. No, sometimes close also. Sometimes close also, but at the time you are attention is a little bit late. Yeah. But objects arise long time ago, but attention take it late. Yeah. At the time object also quickly disappear. At the time, not clear objects. Sometimes I see, but I not clear. Like some people say, right? I saw one lady, but this lady is I saw one person. This person is a man or woman. I don't know like that. Such kind of object. Such kind of object. At the time, attention. Pachadara Vajana, he take object is a very little bit late. But object already arrived before Atita Bhumika. No? Before Atita Bhumika. So maybe object is arise at the time. Vajana not yet pay attention to this object. At the time, many Bhumika are arising fast. After that, Vajana pay attention to this object. But at the time, very late. So at the time, this Kala also passed away very fast because he arrived a long time ago. Long time ago means many Bhumika ago. So such kind of object. So sometimes we also see that, I not clear this object, but I saw this object, but I not clear like we are free like that. This kind of the viti is Vattapannavara. No, Vattapannavara. And also another Moggavara also has just Bhumika shaking only. Bhumika shaking only. Yeah. Even Pachadara Vajana also not arrive.
This wala is called Moga wala. At that time also, Vajradhara Vajana also not right. Chakku Vajana also not right at that time. But or just try. Boinga. At that Boinga just shaking only. Just shaking only. Uh, uh, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, like that. Yeah. Pay attention. Yeah. This such kind of object. What happened? Yeah. Yeah. Possible. What happened? Because not clear at that time. What happened? Not clear. Ya, jadi tadi pertanyaan mengenai wiki yang bisa sampai tadaramana atau sampai jawana aja, atau dia sampai watapana aja gitu ya. Jadi saya mengatakan kalau objeknya itu sampai tadaramana itu berarti objek yang muncul itu dia arah mananya itu sangat jelas gitu. Seperti kalau kita melihat di layar sekarang ini, objeknya kan sangat jelas ya. Itu sudah pasti proses pikirannya itu sampai tadaramana gitu. Tapi terkadang itu objeknya itu bisa muncul sebelum bawangga itu, sebelum tiga bawangga itu dia sudah muncul dulu sebelumnya. Jadi dia hanya akan berhenti sampai jawana aja. Tapi dua proses ini sampai tadaramana atau sampai jawana ini sangat mirip. Jadi kita sulit untuk membedakan gitu. Sulit membedakan mana yang sampai jawana aja, mana yang sampai tadaramana itu sulit dibedakan ya. Tapi kalau yang bisa lebih jelas untuk dibedakan itu adalah yang sampai watapana ini. Jadi kalau dia cuma sampai watapana, artinya objeknya itu tidak jelas, tidak sampai timbul jawana. Ya. Jadi panca itu bisa seperti itu karena objeknya itu sudah muncul lama sebelum pancadwara wajana kita melihat, sebelum kesadaran kita mengarahkan panca indera kita untuk melihat objek itu ya. Jadi objek itu sudah muncul lama, kemudian dia sudah hilang pada saat kita belum sempat watapana gitu. Jadi pada saat itu artinya kita objeknya itu tidak begitu jelas. Di watapana itu kita tidak bisa memutuskan ini objek apa, objeknya baik apa enggak gitu. Jadi pada saat itu hanya sampai watapana, jawana tidak muncul. Jadi kata saya tahu itu setiap hari itu sering kita temukan hal yang seperti ini. Misalkan biasanya pada saat itu pikiran kita sedang perhatiannya tidak ke objek yang itu ya. Misalkan kita sedang nonton apa, ada orang ngomong apa, kita nggak paham gitu. Tiba-tiba setelah objeknya setelah lewat, tadi orang tuh ngomong apa gitu. Baru kita paham, jadi ngomong apa. Pada saat itu cuma sampai watapana aja, jawana nggak muncul. Tapi kalau kita dengar jelas, orang tuh sedang mencaci kita, jawana bisa muncul pada saat itu. Kita bisa benci gitu. Tapi kalau orang itu caci kita, tapi kita, dia ngomong apa tadi ya? Jawana nggak muncul. Nggak jadi aku salah. Tapi meskipun dia caci kita ya, jawana nggak muncul. Hama sampai watapana karena tidak jelas, nggak apa-apa gitu. Jadi, so I say maybe because sometimes even the object is akusala object, but because we cannot decide this is a good object or not object, so the akusala jawana will not arise, right? Maybe when we are watching movie, sometimes people are say bad thing about us, but we are focused on the movie and then, what did he say just now? We didn't. But at that time, actually, he said bad thing about us. But if we hear what he say, we were angry. But because we didn't hear what he said, our jawana akusala not arise, only watapana, but we cannot decide this is good or bad, right? Ya seperti itu ya, berarti kesimpulannya benar. Jadi semua sampai watapana, jawana nggak muncul sampai situ. Nah, jadi tadaramana wala, jawana wala, watapana wala, mogawara. Mogawara. Itu tadi yang tadaramana wara itu berarti kan sampai tadaramana, jawana wara dia sampai jawana aja, dan watapana wara dia sampai watapana, tapi ada juga yang mogawara. Dia itu cuma menggetarkan bawangga aja katanya. Menggetarkan bawangga, tapi pancadara wajana kita itu tidak sampai muncul malah. Kita malah tidak tahu ada objek itu. Tapi bawangga kita bergetar. Mungkin pada saat tidur nih biasanya. So it's usually happen when we are sleeping like this. Yeah. Sleeping time,
Ay, Jody. Cetak. Nah, Katanya ya, ya biasa nih lagi tidur kan, dipanggil orang tidur tapi masih tidur lagi, tapi dia ada gerak dikit, bawangganya bergetar, tapi tapi pancadora wajahnya nggak ngelihat kita gitu ya. Lanjut ke bawangga lagi, bawangga bergetar, lanjut bawangga gitu. Itu. Ya. Yeah, like that. Yeah. So at that time, Pecha Vinyana not right. Yeah, like that. Yeah. Who don't know like that? Four wala. Tadaramana wala, Javana wala, Vattapana wala, Moga wala. Four wala. Ya, jadi Buddha sudah jelaskan ya, ada proses pikiran yang bisa, 4 jenis proses pikiran yang bisa muncul, bisa sampai tadamana wara, bisa jawana wara, bisa watapana wara, atau mogawara. Ya, itu sudah jelas ya. Yeah. So Tadaramana wala, the object is called Ati Mahanta Ramana. Ati Mahanta, very long lifespan. Ati Mahanta. Mahanta is a long, big meaning, big object. No? Ati Mahanta object. No? Jadi untuk bisa sampai tadaramana wara ini, objeknya itu disebut ati mahanta objek. Ati mahanta aramana. Ati mahanta aramana objek ya. Artinya objeknya ini objek aramana the same. Oh sorry, ati mahanta aramana. Objeknya itu aramana itu objek, bahasa Palinya itu aramana itu objek. Objeknya itu ati mahanta. So Javanara is a Mahanta only, Mahanta object. Kalau sampai Jawana, dia objeknya itu cuma mahanta ya. Ati itu sangat artinya. Mahanta is a clear. Gitu. Mahanta is a big. Oh, mahanta itu besar gitu ya. Big meaning. Ati mahanta besar. Ya, ati itu sangat. Ati is very. Jadi very. Nah, ati itu sangat. Berarti sangat besar dia jadi tadaramana. Kalau cuma besar dia sampai Jawana. Gitu. So yeah, the long lifespan for Mahanta. Lifespan. Kalau kalau long lifespan. Objeknya itu kalau lama maksudnya ya, dia itu disebut mahanta. Okay, now what happened now? The object is called Parita. Parita is a little meaning. Parita is a little. Kalau untuk sampai watawara ini, objeknya disebut parita. Parita Ramana. Yeah, Parita. Parita is little meaning. Yeah. Nah, parita itu artinya sedikit ya. Little. Parita. Ya, baca sutanya dikit ya. Baca Tipitaka sedikit. Parita. Iya. Dibandingkan dengan Tipitaka gitu. Parita, not ta, parita. Oh, parita. Oh, beda. Okay, now Mogawara is called Atiparita. Oh, Mogawara itu Atiparita, sangat kecil berarti ya. Atiparita Ramana. Okay. So this for Pajadara Viti. No? Pajadara Viti. So Manodara Viti is a two only. Manodara Viti. Nah itu tadi untuk yang Pansadwara Witi. Untuk Manodara Witi hanya ada 2 jenis. Manodara Viti. Manodara Viti is the Dharamana Wala and Javana Wala only. Dharamana Wala and Javana Wala. Ya, untuk Manodara Witi itu hanya ada 2 ya. Tadaramana Wara atau Jawana Wara. Yeah. Javana Wala, yeah.
Yeah, Mogawara. So no need to say Manodaraviti, Mogawara. So the Manodaraviti, they display the Vibhuta, Aramana, Avibhuta, Aramana. Vibhuta is clear. Avibhuta not clear. Sometimes Tadaramana. Tadaramana is Dhammaramana is sometimes many objects possible. Sometimes Penyati also. Penyati like that. Sometimes the Nita object like that. No? Nita object is maybe we send to our plant. Our plant is Penyati. This called the Dhamma object. Penyati. Sometimes clear, sometimes not clear. This two only. Ya, jadi untuk Manodaraviti ini hanya ada dua ya, dia jelas atau tidak jelas gitu. Jadi dhamma objeknya itu misalkan dia bisa panyati ya, kata saya itu tadi, misalkan pada saat kita kirim ke meta kepada teman kita ya, meta objeknya ini adalah panyati kan, konsep itu bisa jelas gitu. Jadi maka sampai tadaramana. Yeah. Sometimes we take the loba cetasika, loba, or sometimes patwi dhatu. So we take as object like that. Or we take Chakupasada. We take the Chakupasada as object. So Chakupasada is a Dhamma object. Chakupasada. Dhamma object. And also Abodhatu. Abodhatu also Dhamma object. Dhamma object. At that time, Manodaraviti arise. Sometimes clear, sometimes not clear. Yeah. So at that time to object, we take the sometimes Sakupasada object. Sakupasada object can take at the time. This also Manodaraviti arise. Manodaraviti arise. Sometimes we take the like Abodhatu. This also Dhamma object. At the time Manodaraviti arise. So Dhamma object are many. Pasada, Sukuma, Ceta, Cetasika, Nibbana, Penyati. Many objects, Dhamma objects. Dhamma object are many. Also, Manodaraviti can arise by Dhamma object only. Or Panyati also can. Panyati and Dhamma object. Yeah, Penyati also under the Dhamma object. Oh. Ya, jadi saya mengatakan Manodaraviti ini bisa timbul itu objeknya itu adalah Dhamma objek. Maka proses pikiran dari pintu melalui batin ini bisa muncul. Misalkan objeknya itu adalah Sakupasada ya, sensitivitas mata, maka Manodaraviti ini akan muncul. Atau kita mengambil Apodhatu, itu adalah elemen air ya. Kita mengambil elemen air sebagai objek, maka Manodaraviti juga bisa muncul. Itu dua itu disebut Dhamma objek ya. Jadi Panyati juga termasuk Dhamma objek juga. Yeah, this is a pure Manodaraviti, pure. Ya, ini adalah Manodaraviti yang murni ya, tidak melalui panca indera kita maksudnya. Hanya dari batin, murni dari batin keluar tanpa melalui pintu indera. Yeah. So Dhamma object it cannot by take the Chakudharati. Cannot by see by eye like that. No, Dhamma object is only can take Manodaraviti only. But cannot be take the Chakudharaviti, Saradharaviti, Dhanadharaviti, Jivadharaviti, Kadharaviti. No, above is the Dhamma object. Only can take Manodaraviti only. Abodhatu. Ya, jadi saya mengatakan Manodaraviti ini ya, proses pikiran melalui batin yang murni, yang hanya melalui batin, itu Dhamma objek yang hanya bisa diambil ya. Jadi seperti jadi kata saya itu panca indera kita itu tidak bisa mengambil objek-objek itu seperti Apodhatu ya, itu meskipun air itu kan berupa, tapi mata itu kita tidak bisa melihat karakteristik mengalir gitu. Itu karakteristik merekat itu tidak bisa kita melihat dengan mata ataupun telinga. Di panca indera kita nggak bisa ya. Hanya kita bisa melihat dengan
batin gitu. Seperti itu tadi saya udah kasih contoh ya. So vipassana time also you have to see the citta cetasika. Citta cetasika. No? The object is the citta and also cetasika. No? And they all are also Dhamma object. Only can take Manodara with only. Cannot be seen by eye. Nah. Ya, jadi pada saat melatih vipassana, meditasi vipassana, Anda itu harus mencermati ya cita-cetasika ini. Cita-cetasika ini juga semua adalah dhamma, objek-objek dhamma ya, dhamma objek. Objek ini tidak bisa kelihatan oleh mata, itu hanya bisa melalui pintu batin ini. Proses pikiran melalui batin maksudnya. Yes. Okay, any question? Sampai sini ada yang mau tanya? Wandami Seda, Wandami Bante. I just want to make sure for the Watapana Wara, maybe for someone who has maybe like a minus, like their eye. Minus, like they have maybe like minus plus. Yeah, minus plus and is it can affect the wara, like so it become Watapana, not Jawana Wara or Tadaramana Wara. Oh. Like they like that. Yeah. Yeah, this depend on the base. Yeah, base. Yeah. The base are not powerful. This meaning base. Cakkhu Pasada. So not what. Yeah. Wara is determined by the object, right? Like whether the object is strong or not, or not clear. So for the someone who has minus, it is not based on the object but based on their pasada. Yeah. Possible based on pasada also. Pasada is weak at that time. Avijjana also take delay. Because. Yeah. Take delay. Possible lah, because pasada is a weak, right? Pasada weak. Pasada is a weak. At that time, Kala strike to the pasada. At that time, not so strong. At that time, delay, attention delay. Right? Possible, depend on pasada also. Yeah. Object atimanta become atiparita also possible, right? Because cannot hear maybe. Yeah, like that. You cannot hear. No. Really, the lifespan are the same always. Always the same. They decide atimanta, ramana, manta, preta is depend on the attention. Depend on the attention. They are different. But this lifespan are always the same. 70 mind movement only. Always 70 mind movement. But Kala arising connection with this, their lifespan are 70 mind movement, not change. Why they decide like atimanta, ramana, manta, depend on the pay attention. Understand? Yeah. So they are attention quickly at the time. Atimanta. But the thought process alone, like that. Yeah. Full ante the dharamana. Yeah. Yeah. Because other paramata dhamma lifespan cannot be changed. Cannot change. Lifespan of 70 mind movement always like that. Yeah. Why they use like manta ramana, atimanta ramana like that? Depend on the attention. Attention. He quickly pay attention at the time. Many thought process, many mind movement in the witty. Yeah. Depend on the attention. And the Cakkhu Pasada is very strong, so attention also quickly can take like that. Yeah. So Cakkhu Pasada is weak and attention also delay. Yeah. Cakkhu Pasada also important. Yeah. Strong. Yeah. Affected. Correct. You are correct. Cakkhu Pasada also important. Your eyes should be blind. Always powerful. Ya, jadi
objek itu disebut atimanta ataupun manta ataupun parita ataupun atiparita, itu sebenarnya tergantung dari seberapa cepat kita mengalihkan perhatian kita kepada objek itu gitu. Jadi kalau kita, usianya itu sama, tetap 17 momen kesadarannya, tetap 17 momen kesadaran. Cuma kalau kita melihatnya secara penuh, maka itu disebut atimanta gitu. Tapi kalau kita melihatnya telat ya, maka dia jadi parita gitu, jadi sedikit gitu. Jadi itu hanya tergantung kapan kita mengarahkan perhatian kita terhadap objek itu. Jadi, tapi itu juga tergantung terhadap landasan indera kita. Pasada ya, berarti sensitivitas landasan indera kita. Artinya kalau semakin bagus sensitivitas kita, berarti kita akan semakin cepat menerima objek itu, dan kita bisa juga semakin cepat mengarahkan perhatian kita ke objek itu dibandingkan dengan orang yang sensitivitasnya itu lemah gitu. Jadi otomatis banyak objek-objek yang kelewatan oleh orang yang sensitivitasnya lemah itu. Jadi oleh karena itu juga mempengaruhi sensitivitasnya. So because we always say, may please pay attention my voice. Like that. To understand my speaking like that. No? Ya, jadi oleh karena itu Sayadaw selalu mengatakan perhatikan suara Sayadaw ya, jadi supaya bisa paham apa yang dijelaskan oleh Sayadaw. Attention very important because attention. So Nagasena says some friend near the ear talking about he not pay attention. Other than he not understand what he say. Ya, jadi perhatian itu sangat penting ya. Jadi seperti tadi contoh saya bilang itu, meskipun ada orang yang berbicara di sebelah kita, karena kita tidak memperhatikan dia ngomong apa ya, kita nggak tahu dia ngomong apa malah. Yeah. Yeah. Okay, so question? Ada yang mau tanya? Okay, so next, you understand that what function? Jhana function I already say 55 citta, right? Jhana function, no? Jhana function 55 citta, right? Yesterday I told Jhana function how many? 55. Jhana function. Ya, selanjutnya itu fungsi jawana. Fungsi jawana ada 55 ya. Saya sudah jelaskan katanya. Apa? Enggak apa-apa. Saya lupa aja. Apa 55 itu? 55. It's 55 saya I forget. Yeah. Huh? Oh, this okay. Remember now. Okay, no, yeah, right. Oh, okay. Macam mana 55? Oh, iya. Okay. My laptop very slow now. Maybe he's sleepy, I think. What happened now, Wala? What happened? He's sleepy. Not respond well. Yeah, not respond well. Yeah, many people like Jody. Yeah, the whole day I use him, so he went to sleep maybe. Yeah, then okay. Nah, suka kayak gitu. Jadi bukan pikiran mengembara dan bukan konsen juga. Apakah itu bawang nggak? Terima kasih. Tapi tahu objek nggak? Tahu, sadar. Kadang-kadang kan suka. Tapi ngambang gitu ya? Kayak ngambang, kayak gimana ya? Kayak angin gitu. Oh. Jadi bukannya pecah konsentrasi dan bukan juga konsentrasi. Jadi kayak orang seperti tertidur gitu loh. Apakah itu bawang nggak?
Okay, so she asked a question. So while sometimes she meditate, she's not falling asleep, but the meditation also not, the concentration also not very good. It's like half knowing the object, half not knowing the object. Yeah. Is that, what is that thing? Is Oh, bawanga or not? Yeah. Like half asleep like that. Yeah, many bawanga at the night. Between the thought process, many bawanga. Jadi itu di antara dua proses pikiran yang banyak bawangga gitu. Yeah, many bawanga. Bawangganya sangat banyak. Yeah. Jadi tahu objeknya itu tidak jelas. Tahunya itu tidak jelas gitu. Yeah. So sometimes know the object, sometimes didn't know. Like sleeping like that. So between two thought process, many bawanga. Jadi seperti kita kadang tahu objek, kadang tidak tahu objek. Jadi artinya di antara dua proses pikiran, bawangganya itu sangat panjang. Yeah, possible, something like that. Ya, itu kadang terjadi seperti itu, memang seperti itu. Yeah. Fine. Okay. Okay, wake up. Apa? Deja vu. Oh. Oh. So, Saido, do you know deja vu? Deja vu is like we experience one thing, but we feel like we already experienced this before. We think that I already experienced this before. Like I know this person say this thing, he will fall down like that. But I think I already see this scene before like that. I already see this event like that. That's called deja vu. So she asked, is it because event or no, the cure just now event. For example, like I sitting here and I saw the screen. I feel like I already do this before like that. I've experienced it before. So I don't sit here and I also talk like this, and I see the screen like that. Before. Yeah, feel like already is the same experience. That's called deja vu. So is that same experience meaning is similar? Similar. Before. Yeah. You see, I experience a new thing, but it feels like this experience already this already happened before. Happened before. Yeah, where? But we cannot remember when, where. But it's a new event. New event. Okay. So is that because of meditation or because of past life? She asked. Yeah, this event are very near by this light now, because we remember again. This event are very near like that. No, now this event, but I feel such kind of event already happened in the past. Yeah, in the past already. Yeah. So such kind of that remembering. Yeah, possible. It's also. Yeah. Not future event. You remember the past event. Kalau menurutku deja vu itu bukan melihat, tapi kita merasa sudah pernah. Bukan melihat. Kalau melihat beda, kita merasa sudah pernah mengalami. Itu deja vu. Yeah, possible. Some people also like that. They remember like that. I have feeling, I already happened like that before. Yeah, sometimes we know that. Oh, I know that he will fall down like that, but actually this will fall down also like that. Yeah, after the thing fall down, we know that this exactly like that. This thing fall down like that. Sometimes it's a quite specifical like that. Specifically things like that. Detail. Quite detailed sometimes. The event. Special remembering power.
So some people are like that. Yeah, I also have some people say like that. Yeah, and also like similar. Some people meditation after that he remember the previous his state. I can draw. I can make painting picture. I can draw like that. He remember again like that during meditation time. So this also very similar like that. He remember the previous event. Ya, jadi saya mengatakan mungkin itu mirip dengan orang yang kalau dia sedang bermeditasi, tiba-tiba dia melihat kehidupan masa lampaunya ya, dia jadi ingat keahlian di kehidupan sebelumnya. Misalnya dulunya dia pelukis gitu. Sekarang ini meskipun di kehidupan ini dia belum pernah belajar melukis, tapi karena dia sudah ingat keahlian dulu dia pernah ahli melukis ya, dia sekarang jadi pintar melukis gitu. Itu seperti itu juga mirip seperti itu kata saya. Yeah, I offer Bhante now. I also have already offered such kind of opponent to Bhante. He really remember like. Ya, jadi misalkan ada seseorang berdana sesuatu kepada Bante ya, dan dia pernah merasakan sepertinya dulu saya sudah pernah melakukan hal yang sama gitu, sudah pernah berdana yang sama ini kepada Bante ini juga gitu. Dia merasa seperti maybe itu. in the past life also possible this event. Mungkin aja itu adalah kejadian di masa lampau kata saya. Ada kemungkinan. Ya. Right, but in this life it never happen like that. Or maybe in the past life event maybe. Ya, jadi kalau di kehidupan ini belum pernah terjadi sebelumnya, maka mungkin aja itu pernah terjadi di kehidupan yang lampau. Gitu. So is that because of side effect of meditation? No. Enggak juga. No problem. Bukan. No problem. No problem. Bukan dari itu ya. Itu bukan side effect juga. No problem. But some people they also see the future. Their meditation they have that concentration and then they know. These people may be dying this week. They know. Really this person also dying like that. Ya, bahkan ada orang yang katanya bisa melihat masa depan ya dari meditasi. Mungkin dia bisa melihat orang ini mungkin minggu depan akan meninggal dan benar-benar meninggal minggu depan. Bisa juga seperti itu. Oh, Jody, this today you will die. Please make kusala quickly. Yeah. So in one the meditation teacher, he also see always like that. So before ordination, he meditate the layman like he meditate. His concentration very good. He also know on the way he saw the one his plan. Oh, my plan. Maybe you will be tomorrow. You will be sick. And really, tomorrow his plan sick. Sometimes he say, "Oh, you will be dying this week. This make kusala quickly." Really, this week, his friend dying like that. At the time, when his friend afraid to see him, because this is why I always say that. Bad thing. Ya, jadi Sayadaw mengatakan ya, ada juga seorang biku ya katanya Sayadaw di Myanmar. Pada saat dia masih umat awam, dia meditasinya bagus, dia bisa melihat masa depan ya. Jadi pada saat dia pulang, dia ketemu temannya di jalan, dia berkata kepada temannya, hati-hati ya, besok kamu sakit, dia bilang. Besoknya beneran sakit. Ketemu teman yang lain, kamu minggu depan meninggal gitu. Oleh karena itu banyak berbuat baik gitu. Ayah benar-benar meninggal. Jadi karena kejadian itu banyak teman-temannya yang takut ketemu dia. Mereka berpikir tuh dia itu memberi kabar yang tidak memberikan ramalan yang nggak baik gitu. Tapi sebenarnya bukan karena ramalan dia kan, baru dia meninggal itu karena dia mengatakan masa depan gitu. Oke, istirahat.
record ini.